बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो ख़बरें हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि जो अभी चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के गौहर अली ख़ान और उनकी टीम को वो मुशावरत की इजाज़त जो है वो दी जाए साबिक़ चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ अडाला जेल में। और वो इलेक्शन के हवाले से मशावरत कर सकते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये केस था क्या, इसके हवाले से आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला किया है, वो ये कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बहाल करने का और बल्ले का निशान बहाल करने का, उसे चैलेंज करने का फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बड़ा अहम इजलास था आज। इस इजलास में क्या हुआ कि ये कैसे चैलेंज किया जाएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। और इसमें क्या कानूनी निकात आ सकते हैं वो भी आपको हम आपसे डिस्कस। फिर आज तहरीक इंसाफ के ही जो चेयरमैन है मौजूदा बैरिस्टर गौहर अली खान और उनके साथियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का मुतालबा किया है। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है और उस फैसले में ये कहा गया है कि जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान और उनकी टीम जो है वो मुशावरत कर सकती है अडाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान से और इंतखाबी अमूर पर बातचीत कर सकती है। उस बातचीत के दौरान जो है वो कोई इसमें और शख्स नहीं होगा, सिर्फ इमरान खान होंगे और उनकी टीम होगी और उनको प्रॉपर एक जो है वो स्पेस फराहम की जाएगी उस जगह पे, जो उस कमरे में वो अपनी टीम के साथ मुशावरत कर सकते हैं। ये बड़ा एक अहम फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था। और ये भी कहा कि निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं है। तो इस पर जो है वो अडाला जेल में मुशावरती अमल के लिए परमिशन दी गई, ऑर्डर किया गया और हुकूमत को ये कहा गया कि ये उन्हें एक प्लेटफार्म मुहैया की जाए ताकि इमरान खान अपनी टीम के साथ मुशावरत कर सकें कि उन्होंने इलेक्शन कैसे लड़ना है, किस तरह लड़ना है, इंतखाबी प्लान हमारा क्या होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। अगर हम मुख्तलिफ फैसलों को देखें तो तहरीक इंसाफ को अदालती रिलीफ जो है वो मिल रहा है और इस अदालती रिलीफ से जो है वो काफ़ी तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी इलेक्शन से वाबस्ता हो गई हैं कि इलेक्शन में उनकी जो टिकटों के हवाले से इंतखाबी अमल के हवाले से और बाकी जो चीज़ें हैं जीतने के हवाले से जो है वो काफ़ी पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं। अब इसमें देखना ये है कि इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा है या इसको अदालती रिलीफ आप कह लें, जो भी कहेंगे, लेकिन 8 फरवरी को ही फैसला होना है। और फिर दूसरी बात यह है कि इस अडाला जेल में जो इंतखाबी मशावरत होगी उसका शेड्यूल क्या होगा। क्या डेली बेसिस पे जो है वो मीटिंग हुआ करेगी अडाला जेल में और एक PTI रूम जो है वो उसको बनाया जाएगा कि वहाँ पे जो एक रूम अलाट होगा कि वहाँ पे इमरान खान जो है अपने बाकी साथियों के साथ मुशावरत कर सकें या जैसे आम कैदियों की मुलाकात होती है उस मुलाकात में जो है उनको कोई सेपरेट जगह दी जाएगी ताकि वो अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है उसको लीड कर सकें या मशवरा कर सकें। इस पर अभी हुकूमत का जवाब आना है। इस पर अभी अडाला जेल के स्टूडेंट का और जेल हुकाम का जो जवाब है और जो लाहे अमल है वो आना है। आज ऑर्डर हुए हैं, देखते हैं इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। फिर आज इलेक्शन कमीशन में एक बड़ा अहम इजलास था। उस इजलास में काफ़ी घंटों की मुशावरत के बाद जो है ये फैसला किया गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था बल्ला बहाल करने का, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए। चूँकि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उसे करार दिया था और गैर कानूनी करार देते हुए
بلے کا نشان واپس لیا تھا، اور اب بیلٹ پیپر چھپنے ہیں، انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں 13 سے پہلے، اور اس 13 سے پہلے ہی ساری چیزیں فائنل ہونی ہیں کہ بلہ رہے گا نہیں رہے گا۔ اگر بلے کے متعلق سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا تو پھر بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، اور جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے، اور انہیں آزاد حیثیت سے مختلف قسم کے نشانات جو ہے وہ الاٹ ہوں گے۔ کوئی ایک نشان ان کے پاس نہیں ہوگا، جیسے کہ تحریک انصاف کا نشان بلہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف کو شاید بلے کے نشان سے ہاتھ دھونا پڑے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ نوٹس لیا، اور اس جو پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے، جو اپیل دائر ہونے جا رہی ہے، اس پر کارروائی کرتے ہوئے، اس کی سماعت کرتے ہوئے اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جاتا ہے تو پھر بلے کا نشان جو ہے وہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، دن بدن صورتحال بدل رہی ہے، دن بدن صورتحال جو ہے کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، چیزیں سموتھ نہیں جا رہی۔ 8 فروری سے پہلے بھی جو ہے وہ کئی ایسی چیزیں سامنے آنے کی توقع ہے جس کا اثر جو ہے وہ الیکشن پر پڑ سکتا ہے، جس کا اثر جو ہے وہ الیکشن کمپین پر پڑ سکتا ہے، جس کا اثر امیدواروں پر، سیاسی جماعتوں پر پڑ سکتا ہے، اور وہ چیزیں کیا ہوں گی اس کا جو ہے وہ بیفور ٹائم کہنا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی آ سکتی ہیں جس سے جو ہے وہ الیکشن پر جو چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہوگا کہ جیسے پہلے جب ڈی آر اوز کی ٹریننگ روکی گئی لاہور ہائی کورٹ سے، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کو قلعدم قرار دیا تھا، اور اب اگر چونکہ الیکشن کمیشن ایک عدالت ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن ہی مین اسٹیک ہولڈر ہے جس نے ملک میں عام انتخابات کروانے ہیں، اگر اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے یا اس کے فیصلے میں جو ہے وہ اس کے فیصلے کو قلعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر معاملات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، اور اس کا اثر بھی الیکشن پر پڑ سکتا ہے۔ اب ساری نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں کہ وہاں سے فیصلہ کیا آتا ہے اور کس طرح جو ہے اس کو چیزیں آگے بڑھائی جاتی ہیں۔ پھر آج بیرسٹر گوہر علی خان نے پریس کانفرنس کی، اپنے باقی جو وکیل تھے لطیف کھوسہ اور باقی لوگ ان کے ساتھ مل کے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے اور اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے، اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ ہمارا نشان جو ہے واپس لیا گیا تھا اسے بحال کیا جائے، اور ایز پر جو ہے وہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق، اور پھر ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ جو ہے وہ جو سلوک باقی پارٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی کیا جائے۔ ڈیمانڈ ہے، دیکھیں اس پر کس حد تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نوٹس لیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے، لیکن آئندہ چند دن جو ہیں بڑے اہم ہیں، الیکشن کے حوالے سے بھی، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی، اور تحریک انصاف کے حوالے سے بھی۔ یہ تھا آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔